Hello guys, good morning everyone. Aji Sunday ase, Sunday laga flood update kan kut ke flood kura ase. Apnan ke update kura dikhabo de mudia. Nago. Skip ni orna full side gino. Chalo. Ayo chalo kinar uda ne chunga. Kinar lo nang. Uda ne ta ko mo. Tek sa Aji su kan flood ko ase bola to. Monday morning situation. Purnab Bazar, Block 4. Now we na say, man do tak. Asise agi dibi ase. Na. Tadewra ya se. Pani kam. Man biara ya se. No, not really. Still aquí te voy a hacer. God. Era only the brother now. What do you see? Nala sambi. No thiase. Wow. The solution. Oh, live there. Wow. Era only na para. Unta guys. Mantap ini. Kita taruh cawle na para putih. Kita kas. Udah ada kali dak. Ada lagi guys. Mana lagi tu? Kelas. Kita lagi. Pando tiu ase. चौआफो अपना गोटे भी पानी घुसी जाइसे घुसी किना आरो खेकाता तो सबे निजर बच्चा के भी मन मरम नाय हइले भी गावरी लगा बच्चा खान के पूरा सफा दे बोन करी किना दाना भी खिलाई दिया से सबे केनेका खाय से तखान तो गोर भीतर पूरा है कमन रूम पूरा जोकर भी लागे নহয় অলপ আগে আইছিলে আরাম পুরা ঘুমা আছে তখন তো এটা দানা পাই কিনা সব উঠি যায় কিনা খাই আছে সোফালার ভিতর পুরা তখন বি একদম আরাম পাইছে ঠিক আছে আমি খান আরো আপডেট দিব এটা তো আপনার ঘরতে বি পানি গুছি আছে চফ সাবে আপনার চকা তো দবলে নাই পুরা ঘুষি কিনা আছে আর নদীলা ভিডিও চাইলে তো আপনি ভয় লাগি যাব বেশি স্পিড পুরা যায় আছে পানি খান তো একবার দেখাই দিব দেই একবার রখিব দেই এতো কম্পাউন্ড আছে মহল্লা পুরা সবে এটা তো ডুবি যাইছে এটা নদীলা সাইড পালে পানি তো কিনা যাইছে দেখাই দিব এটা তো ককরোচ খান আছে সবে এই पूरा जुमा इतना बस है सभी नदी पानी किनी का जाए से वो गाछ भी एक तक गिरी जाए से
বেছি ফাষ্ট পৰ্যায় আছে পানীখন ঠিক আছে আফো দেই বাবাই পিছতে লগ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'তে